अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। आज के आम इंसान शो में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक़्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम जनाब मुनीर हुसैन दुग्गल साहब, लाहौर से आप हमारे साथ शामिल हैं और आइए अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मैं खैरियत से हूँ। होपफुली आपके यहाँ भी मौसम अच्छा होगा और आप खैरियत से होंगे। जी, बिल्कुल, आप जैसा कि देख रहे हैं सर्दियों की आमद है और सर्दियाँ जा नहीं रही। हमारे इर्द-गिर्द चूँकि रावलपिंडी में थोड़ा-सा पहाड़ी इलाका है, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे ओले भी पड़े हैं और बर्फ़बारी भी हुई है और बारिशें हैं, आँधियाँ हैं और सर्दी है। दोबारा से कपड़े जो हैं वो गर्म निकाल लिए हैं और देखें क्या बनता है। आप सुनाएँ, आपके यहाँ क्या पोज़ीशन है? मैं जी आइन जब निकल रहा था अपने प्रोग्राम के लिए एफएम 95 के लिए, तो उस वक़्त इंतहाई काले, जो कि लाहौर के हिसाब से बहुत खूबसूरत बादल थे, वो आ रहे थे और मैं स्पीड से जा रहा था स्टूडियो की तरफ कि ये मैं इनकी बारिश तेज़ आने से पहले पहुँच जाऊँ। चूँकि मेरा सफ़र तकरीबन 1.5 से 2 मिनट का है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया और फिर वहाँ पे जब मैं स्टूडियो में एंट्री हुआ और बारिश तेज़ आ चुकी थी और फिर मुझे वहाँ के चूँकि मेरा लाइव प्रोग्राम होता है, तो उसमें फ़ेसबुक पे मैसेज आ रहे होते हैं, तो बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि सड़कें जो हैं वो पानी से भर चुकी हैं और तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। लाहौर में तो ये मौसम बड़ा अच्छा लगता है और वो मैं भी उसमें यही बात कर रहा था कि जब हम ऐसी काली घटाएँ देखते हैं, तो हम कहते हैं, वाओ! क्या मौसम है। एक्सीलेंट, रोमांटिसिज़्म लामहल्ला जिसे हमने जोड़ा होता है और अच्छा भी लगता है, नो डाउट। अल्लाह का हर मौसम और हर समा जो मालिक पैदा करता है, वो अच्छा होता है। लेकिन मैं वहाँ भी यही बात कर रहा था, एक मौदूआना गुज़ारिश कर रहा था आपसे भी और इस वक़्त जो हमारे नाज़रीन ऑन एयर हैं, हमें सुन रहे हैं, उनसे भी यही गुज़ारिश है कि एक हमारा बहुत बड़ा तबका जो 60-70% कमोबेश है, वो किसी न किसी तरह से देहात में आबाद है और वो किसी न किसी तरह से ज़राअत के पेशे के साथ मुंसलिक है। और उनकी फसल जो जिसको गंदम की फसल हम कहते हैं, जिसका बना हुआ आटा हम मुख्तलिफ़ शक्लों में खा रहे होते हैं, चाहे वो आटा हो, चाहे वो मैदा हो, चाहे वो सूजी हो, चाहे और बहुत सारी शक्लें उसकी होती हैं। तो वो हम तक जो पहुँचता है, उसका इस वक़्त पीक सीज़न है पक कर, कट कर, तैयार होकर हम तक आने का। तो इसलिए सबसे एक मौदवाना गुज़ारिश है कि सब अल्लाह से दुआ करें उन अपने किसान भाइयों के लिए जो इस पेशे के साथ मुंसलिक हैं। अल्लाह उनके लिए आसानी वाला मामला फ़रमाए और फिर ये लामहल्ला हम सब के लिए आसानी वाला मामला होगा कि अच्छी फ़सल कट कर हम तक पहुँचेगी। जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। किसान एक तो कुदरती आफ़ात की ज़द में हैं और दूसरा हमारी मुल्की आफ़ात की ज़द में भी है। हमारे हुक्मरानों की जो अ साज़िशें हैं, जो रिश्वत का बाज़ार गर्म है, जो लूट-मार हो रही है, उसमें किसान भी उनकी ज़द में आ गया है और कहा जा रहा है कि अ, इस पिछली हुकूमत ने जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा गंदम बाहर से मँगवा ली है और अब हुकूमत के पास अपनी गंदम जो आ गई है, जो अब तैयार होने वाली है, कुछ जगहों पे तैयार भी हो गई है, कट गई है, उसको रखने के लिए गोदाम नहीं है, जगह नहीं है। तो ये कितनी बड़ी बदबख्ती की बात है कि जिन्होंने सोचे ही नहीं और महँगे दामों बाहर से इम्पोर्ट कर लिया है और अब हमारी गंदम जो है, जिसका रेट वो 3900 लगा रहे हैं, 3900 फ़ी मन। हुँ। लेकिन अ, बदकिस्मती ये है कि अब गवर्नमेंट उसे ले नहीं रही, गवर्नमेंट खाली कीमत लगा रही है
اور جو لے رہے ہیں وہ 3000 پہ لے رہے ہیں. تو 3000 میں اور 4000 میں 1000 روپیہ کسان کو نقصان ہے. اور یہ نقصان جو ہے یہ بڑا ہی ڈینجرس ہے. اور اگر ایسا ہوا کہ اس دفعہ کسانوں کی گندم نہ خریدی گئی تو بہت سارے کسان جو ہیں وہ قرضے میں ڈوب جائیں گے. اور انہوں نے کھاد کے لیے قرضہ لیا ہوتا ہے, انہوں نے بیج کے لیے قرضہ لیا ہوتا ہے, انہوں نے پانی کے لیے قرضہ لیا ہوتا ہے, اور مختلف جو انہوں نے بعض اوقات جن کی تھوڑی زیادہ زمین ہے انہوں نے لوگ ہائر کیے ہوتے ہیں. تو یہ سارے اخراجات جو ہیں ایک سال کے اخراجات یہ کسان برداشت نہیں کر سکتا. اور ہم انہیں کیسے کنونس کریں گے کہ وہ اگلی دفعہ پھر گندم اگائیں ہمارے لیے اور پھر نقصان برداشت کریں. کبھی باردانہ کے مسائل, کبھی ہمارے پاس خریداری کے مسائل, کبھی ہماری گندم سٹوروں میں پڑی پڑی جو ہے وہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتی ہے, کبھی ہم ضرور سے زیادہ منگوا لیتے ہیں, کبھی ہم صحیح ریٹ نہیں طے کر پاتے, خریداری نہیں کرتے وقت پر. تو یہ کسانوں کو ذلیل اور خوار کرنے کی جو کوششیں ہیں حکومت کی ان کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. اور بہت سارے کسان جو ہیں وہ اب احتجاج بھی کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں, اور ایون لاہور میں بھی پلاننگ ہو رہی ہے, پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ حکومت نے بجائے ان کے کہ وہ کسانوں کی داد رسی کرے, اس نے ایک کسان لیڈر کو لاہور میں گرفتار بھی کر لیا ہے تاکہ احتجاج نہ کر سکیں وہ. تو یہ زیادتیاں ہیں. اور ہم عام ٹی وی, چونکہ عام کسانوں کا, عام لوگوں کا, عام پاکستانیوں کا ٹی وی ہے, تو ہم اس مسئلے پر باقاعدہ احتجاج کرتے ہیں اور ان کسانوں کی آواز ہیں ہم. جب تک ہمارا یہ کسانوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم ہر روز آواز اٹھاتے رہیں گے. جی آپ نے بہت پیاری بات کی ہے. میں اس پہ 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں پلاننگ کا فقدان ہے. دیکھیے باہر سے کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی جاتی, اس کے اوپر ہمارا زر مبادلہ لگتا ہے. اور زر مبادلہ بھی وہ جو ڈالرز میں ہوتا ہے, اور جب ہم ڈالر کے لیے بندے بندے کے آگے بھی مانگنے کے لیے مجبور ہیں, اپنا کشکول لے کے گھومتے ہیں, تو اگر ہم اس زر مبادلہ کو بچا لیتے ہیں, اس کی مینجمنٹ کر لیتے ہیں, تو ہمارا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ نے 3900 روپیز پر 40 kg جو ریٹ دیا ہوا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں 1 من گندم کے لیے 3900 روپیہ, یہ اس سال کا ریٹ نہیں ہے, یہ پچھلے سال کا ریٹ ہے. اور اس وقت یہ انہوں نے کم سے کم ریٹ دیا ہوا تھا, اور مارکیٹ میں میں نے خود 4800 روپیہ پر 40 kg کے حساب سے گندم پچھلے سال بیچی تھی. اب جبکہ سارے جتنے بھی فیکٹرز ہوتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہو چکے ہیں انفلیشن کے, جو کہ میں خود سے چونکہ فائنینشیل اینالسٹ ہوں, مجھے 25-26 سال اس فیلڈ کے اندر ہو گئے, میں بینکنگ انسٹرومنٹ بیچتا ہوں, تو آپ بھی ماشاءاللہ بڑی نظر رکھتے ہیں اس کے اوپر, بڑی گہری نظر ہے آپ کی, کہ یہ ایکچوئل جو آن ریکارڈ انفلیشن ہوتی ہے جس کو ہم مہنگائی کہتے ہیں, وہ آن ریکارڈ گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس میں کیا ہوتی ہے اور پریکٹیکلی سپیکنگ بازار میں کیا ہوتی ہے. میں یہ جانتا ہوں, الحمدللہ بڑے وثوق سے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جس کو گورنمنٹ 23% سے 30% انفلیشن کہتی ہے, یہ تقریباً 50 سے 60% منیمم محتاط اندازے کے مطابق انفلیشن پریکٹیکلی پرویل کرتی ہے مارکیٹ کے اندر. تو اب دیکھیے جو ایک چیز 4800 روپے کی پچھلے سال تھی, وہ اس وقت کم از کم 6000-7000 روپے کی بنتی ہے اس فارمولے کے تحت. اب اس وقت گورنمنٹ کو گندم چاہیے تھی, تو یہ ہمارے ہی بھائی ہیں نا جی گورنمنٹ میں, میرا اپنا چھوٹا بھائی ماشاءاللہ ایک سینئر ایگزیکٹو ہے گورنمنٹ کے اندر, تو یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے رشتہ دار احباب کو بھی معاف نہیں کر رہے تھے. اگر کسی کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے گندم اپنی ضرورت سے زیادہ رکھی ہے, وہ بھی ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ کتنی گندم
एक घर रख सकता है बगैर उसका डेटा ऑर्गेनाइज किए कि उसके घर के कितने अफराद हैं, उसको देखे बगैर ये कहते थे नहीं जी कि इस गंदम से ज्यादा अगर आप गंदम रिटेन करेंगे तो ना कि सिर्फ गंदम ही उठाते थे बल्कि उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाती और उसके लिए खवारी की मौजूद बनती। देखिए ये जो हमारे जिम्मेदार लोग होते हैं या गांव के देहात के लोग होते हैं, ये बड़े रख रखाव वाले होते हैं। इनके यहाँ एक चौधरी साहब को एक पुलिस वाला कहता है कि जी आप के ऊपर एफआईआर कट चुकी, असूलन तो हमें आपको थाने में बंद करना है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें पता है आप अच्छे आदमी हैं, आप घर में ही रह लें तो हम समझेंगे कि आप हमारी कस्टडी में हैं। तो वो उसको कहता है बेटा जब मेरे ऊपर एफआईआर कट चुकी तो मैं घर में रहूं या थाने में, बात तो एक ही है, आप मुझे थाने में ले जाए। तो ये इस तरह के माइंड फ्रेम वाले लोग होते हैं। तो उनके साथ इतना मामला पिछले साल किया जो हमने खुद अपनी नजरों से देखा। मेरे कितने रिलेटिव्स के साथ ये मामला पेश आया और दूसरी तरफ हमारे ही भाई हैं जो ये सारा मामला ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अब जबकि इस बार अब चूंकि हमारा ये आम आदमी का शो है, आम इंसान का शो है, तो इसके अंदर हम आम इंसान जो भी किसी भी मजहब, मसलक, पेशा, बिजनेसमैन है या वो नौकरी करता है, हम उसकी जो हक की बात है उसको हम कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके के साथ, हिकमत बसीरत के साथ अपने लोगों के साथ शेयर करें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट से किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट करें या हम किसी भी और अथॉरिटी के साथ कोई डिस्प्यूट करें, लेकिन हक की बात कहना और उसको दोनों सूरतों में ये याद कराना कि भाई देखो ये गलत है और गलत बात हमेशा गलत होती है। तो हम इस बात को उठाते रहेंगे और मुमकिन हल भी हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर देते रहेंगे। जैसा कि थोड़ी सी मेरी बात लंबी हो रही है लेकिन ये शॉर्ट सी बात करके ओवर टू यू करूंगा कि अगर हम अपना डेटा ऑर्गेनाइज कर लें कि हमें कब कितनी गंदम की जरूरत है, कितनी हमारे पास सरप्लस है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इस सूरत में कि कितनी हमें और गंदम की जरूरत है जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिनेरियो इस वक्त क्रिएट हुआ है कि जब हमें जरूरत होती है गंदम की अपने घर के अंदर तो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं और जब हमारे अपने घर के अंदर कोई चीज सरप्लस पड़ी हुई है तो हम उसको इंपोर्ट कर रहे होते हैं। कैसी उल्टी गंगा बह रही है इस देश के अंदर कि कोई ऑर्गेनाइज डेटा अथॉरिटी इस चीज को देखती ही नहीं है। जी, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है और क्यों ना बहे। हम बोलते ही नहीं हैं, हम चूं नहीं करते, हमें जितना मर्जी दबाया जाए, जितना मर्जी हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाए, जितना मर्जी हमें लताड़ा जाए, जितना मर्जी हमें तंग किया जाए। आज मैंने एक और बुरी खबर सुनी और वो बदकिस्मती ये है कि जब भी टीवी लगाएं खबरें बुरी ही आती हैं, अच्छी खबर तो पाकिस्तानियों ने मेरा ख्याल है कभी सुनी ही नहीं। तो मैं तो बुरी खबरें सुनने के लिए टीवी देखता हूँ कि अच्छा आज बुरा क्या क्या हुआ। तो आज की बुरी खबर ये है कि गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाना चाहती है सोलर के ऊपर कि अगर आपने अपने घर में सोलर लगाया और सूरज की रोशनी से आप अपनी बिजली बना रहे हैं और वो बिजली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे भी रहे हैं और उनको ज़रूरत भी है और हमें बिजली बचाने के मशवरे भी दिए जाते हैं, तो उसके ऊपर वो चाहते हैं कि 20-25 हज़ार रुपया फी घर जिसने बड़ा सोलर लगाया हुआ है, कोई उन्होंने रेट तय किया है, कोई तजावीज़ दी हैं कि जनाब हम ये करना चाह रहे हैं और इसको बड़े हम एहसन तरीके से करेंगे और बड़े तरीकाकार वज़ा किया जाएगा और इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जिसने एक प्लेट लगाई हुई है उससे भी कोई 2000 के आसपास हर महीने लिया जाए। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि अब ये हमारे साथ करना क्या चाहते हैं। यानी हम इनकी बिजली इस्तेमाल करें तब भी और अगर ना करें तो तब भी हम इनको टैक्स दें। यानी अगर आप पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं तो टैक्स देना ही देना है और उस उससे जान छुड़ाने का और बचत का कोई ज़रिया हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये एक बुरी खबर है, अल्लाह करे ऐसा ना हो। और अभी
ہمارے جو ایک وزیر صاحب ہیں انہوں نے اس کی تردید تو کی ہے، لیکن انہوں نے تردید جو کی ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ اس سے یہ سمیل آ رہی تھی کہ یہ کھچڑی پک رہی ہے کہیں نہ کہیں، اور وہ لیک ہو گئی بات، وہ پبلک میں آ گئی، تو پبلک نے تھوڑا سا پھر ظاہر ہے اس کے اوپر ایجیٹیشن شروع کی، یا کوئی اس کو سوشل میڈیا کے اوپر ذرا کلاس لینی شروع کی، رونا دھونا شروع کیا، تو تب جا کے فیل ہوا کہ یہ تھوڑا سا ہم غلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے عنقریب اس کو کرنا ہے۔ ابھی انہوں نے یہ تردید نہیں کی کہ ہم نہیں لگائیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہترین طریقے سے کر کے لگائیں گے۔ جی اچھا، میں نے ایک اور پلس چیز اس میں ایڈ کر دوں آپ کی بات کے اندر۔ ہمارے ہاں نا ایک عجیب سا معاملہ ہے، جیسے ابھی ہم نے الفاظ یوز کیے الٹی گنگا والے، کہ یہ جس سے خریدتے ہیں بجلی اور پھر ہمیں بیچتے ہیں، اس کے ریٹ کچھ اور ہیں، اور اگر کوئی سولر والا بجلی بنا کے ان کو گرین میٹر کے تھرو واپس کرتا ہے تو اس کے بالکل ہی اور ریٹ ہے، انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، اور بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی اجارہ داری ہے، جس کو ہم اپنی لینگویج میں مینوپلی کہتے ہیں، کہ یہ مینوپلزم جو ہے یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، کسی ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بڑی سمپل سی ایک بات ہے کہ زیادہ بناؤ، زیادہ بیچو، تھوڑا سا کماؤ اور زیادہ کمائی کرو، جبکہ ہمارے ہاں یہ فارمولا ذرا الٹا چل رہا ہے کہ بنانی اپنی مرضی سے ہے، ریٹ اپنی مرضی کے لگانے ہیں، اور ملے گی چیز آپ کو نہیں، اور جو لینے والے ہیں وہ لائن میں کھڑے ہو کے اس کو خریدنے کے لیے، پیسے جمع کرانے کے لیے، چاہے وہ بل کی شکل میں ہو، چاہے وہ اور کسی صورت میں ہو، وہ تیار ہے۔ اور وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ کوئی بھی کام ہمارے ہاں جو ہوتا ہے اس کو ہم جتنا بھی برا ہو جائے اس سے ہم کبھی اکتاتے نہیں، کبھی نہ نہیں کرتے، بس ہم کہتے ہیں جوتے مارنے والے بڑھاؤ۔ یہ آپ نے لطیفہ یقیناً سنا ہوگا، ذرا لمبی بات ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا۔ تو ہم کوئی بھی کام یہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کتنے جوتے مارنے ہیں؟ 5 مارنے ہیں، اچھا اس کو آپ 10 کر لیں، لیکن جوتے مارنے والے بڑھائیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نے اور بھی بڑے کام کرنے ہیں۔ تو ہم کبھی اس کی ریزن کے پیچھے گئے نہیں، کبھی پوچھے ہی نہیں ہے کہ بھئی یہ جو پنشمنٹ ہمیں دی جا رہی ہے اس میں ہم سے گناہ کیا سرزد ہوا ہے، اور اصل بات کیا ہے؟ اصل بات اس گورنمنٹ کی تو جو ہوگی، اس میں انٹرسٹ جن کا ہوگا، جو اس میں کمانے والے ہوں گے، اصل اس کے جو پیچھے انویسٹرز ہیں، جن کی پلاننگز ہیں ساری، ان کو بھی اللہ ہدایت دے، اور ان کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ ان کو سمجھا دیں کہ یہ ظلم کر کے جو پیسے کما رہے ہیں، ان سے خیر خواہی کر کے کہیں زیادہ کمائے جا سکتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چیزیں سستی بیچ کے کمائی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ فارمولا اگر میرے جیسے لے مین کو آتا ہے تو ہمارے جو اتنے بڑے بڑے اکونومسٹ بیٹھے ہوئے ان کو کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑا آسان سا فارمولا ہے، ساری دنیا میں استعمال ہوتا ہے کہ زیادہ بناؤ، زیادہ بیچو، تھوڑا مارجن رکھو، زیادہ کمائی کر لو۔ اور ہمارے ہاں بالکل چیزیں اس کے الٹا چل رہی ہیں، اس لیے ہمیں بار بار یہ الٹی گنگا کا ذکر کرنا پڑ رہا ہے۔ جی، آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگ سرے سے ہی نہیں ہے، حکومت ہی نہیں ہے، ان معاملات پہ کسی حکمران کی، کسی وزیر کی، کسی مشیر کی نظر نہیں ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہا، جس کا جو محکمہ ہے وہ اپنا کام کر ہی نہیں رہا، اسے محکمے سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی رول ہے، اور وہ رول یہ ہے کہ اپنی پارٹی لیڈر کو کیسے خوش رکھنا ہے، اور ان کو ٹاک شوز میں کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے، جو بھی بونگیاں مار رہے ہیں ان بونگیوں کو ہم نے کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، کیسے جسٹیفائی کرنا ہے، اور ان سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا محکمہ کیا کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو اس پہ ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو منسٹرز ہیں وہ اپنی منسٹری کے بارے میں زیرو نالج رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ایجوکیشن کی منسٹری کے اوپر ایک ان پڑھ آدمی ہوتا ہے، اور سائنس کی منسٹری کے اوپر
وہ بندہ ہوتا ہے جس کی سائنس سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور اس طرح سے ہم اپنے ملک کو چلا رہے ہیں، اور یہ ملک جو ہے اس طرح سے جب تک چلتا رہے گا پھر ایسے ایسے واقعات اور معجزات ہوتے رہیں گے کہ گندم جو ہے وہ اندر پڑی پڑی گوداموں کے اندر پچھلے سال چاول خراب ہو گئے، گندم خراب ہوگی، پتہ نہیں پچھلے سال کی بات ہے یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے، اور پتہ چلا جی کہ یہ کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور اس کو پھر یہ پھینک دیا جاتا ہے یا یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے۔ یہ تو ناظرین ہی بتائیں گے ہمیں، پلیز کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو گندم واقعی ضائع ہو جاتی ہے یا یہ ضائع کرتے ہیں اور پھر اس کو پھینک کے یا اسے بیچ کر باہر سے امپورٹ کرتے ہیں پرانی گندم، جسے یہ کنڈم قرار دے دیتے ہیں، جسے یہ ضائع قرار دے دیتے ہیں، اس کو بھی بیچ دیتے ہیں، اور پھر جو باہر سے امپورٹ ہو کے ہمارے پاس آتی ہے اس میں بھی کک بیکس اور اس میں بھی اپنی دہاڑیاں جو ہیں وہ لگتی ہیں۔ تو یہ وہ کام ہے جو اس ملک میں پچھلے 75 سال سے 76 سال سے مسلسل بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی تغیر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس کو بھی ہمیں روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک یہ نہیں رکے گا ہم کیسے خوشحالی کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے کسان کو آج ہر اس کسان کی آنکھ میں آنسو ہے جس نے 1 سال محنت کی، ہمارے بچوں کے لیے غلہ اگایا، اور آج وہ پریشان بیٹھا ہے کہ میری تو پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے۔ بالکل سر، یہ حقیقت ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں اس وقت بات چیت، یہ بھی ایک ہمارا طریقہ کار ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا، چونکہ ہم یہ تو سکت نہیں رکھتے کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی محاذ آرائی کریں، لیکن ہم ایک حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنی بات کو، جس طرح ہوپ فلی ہمیں اس وقت لائیو چونکہ یوٹیوب کے اوپر لوگ سن رہے ہیں، ممکن ہے یہ ہزاروں یا لاکھوں ہمارے بہن بھائی دوست ہوں جو ہماری اس زبان کو بھی سمجھتے ہوں اور اس ایشو کو بھی سمجھتے ہوں، اور خدا کرے کہ جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی اس وقت ان میں سے بھی کوئی سن رہا ہو ہماری بات کو اور اس درد کو سمجھ سکے کہ عام انسان کسان اس وقت جو پرابلم میں ہے، اگر یہ پرابلم میں ہوگا تو دیکھیے کہ حقیقت ہے زندگی کی کہ جسم کا اگر کوئی ایک حصہ تکلیف میں آتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جس از سائنٹیفکلی اپرووڈ اینڈ پروون کہ اس کو جسم کے دوسرے حصے کو نقصان نہ پہنچے۔ میں چونکہ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میں ایک فائنینشیل اینالسٹ ہوں، تو میں ایک سیلز ایکسپرٹ ہوں، تو میں ہمیشہ سے اپنی چیزوں کو اس نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں یہ سمپل بات آپ سے کرتا ہوں کہ یہ جو کسان لوگ اس وقت بالکل ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ لوز ہو چکا ہے۔ میں ابھی اس سیٹرڈے سنڈے اپنے گاؤں سے ہو کر آیا ہوں، تو وہاں میرے بہت ہی قریبی ایک جاننے والے صاحب ہمارے گھر میں آئے، تو ہم کچھ کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا رہن دیو جی چھڈو پراں، جی کنک تہاڈی صاف نہیں گی، ڈنگراں نوں پا دیو تے ہن سستی کنک بھاویں کنی خرید لو۔ یعنی ہی سیڈ کہ اس بزنس میں اب کوئی چام نہیں ہے، یہ تو ایک عام سی اور روٹین کی بات ہے، کوئی اس کے اندر جو 70% آپ کے لوگ اتنے ڈسٹرب ہیں کہ ان کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ میٹ نہیں ہو رہی، اور اگلی فصل کے لیے وہ اپنے ایکسپینس کہاں سے لائیں گے۔ دیکھیں جو ہمارے کسانوں کو فائنینشیل مینجمنٹ کرنے والا آف دی ریکارڈ ان آرگنائزڈ ان ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آڑتیا۔ جو آڑتیا ہوتا ہے یہ بنیا کی ایک پیوریفائڈ فارم ہوتی ہے کہ وہ اس کو پیسے دیتا ہے، اور موسٹلی یہ بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، تھوڑے تکڑے ہوتے ہیں ان سے، عام کسان سے، اور ان کو اپنی مرضی کے ہر چیز کے ریٹ لگاتا ہے۔ جیسے وہ سے فرٹیلائزر لیتے ہیں، سے میں فرضی بات کر رہا ہوں کہ 5500 روپے کی بوری اگر یوریا کی کہیں سے ملتی ہے تو اس نے اس کو 6000 کی یا 6500 کی لگانی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جی میں نے تو 6 مہینے بعد اس کو آف سیٹ کرنا ہے۔
या इसी तरह से और बीज वगैरह हैं, या उन किसानों को अपनी शादी ब्याह खुशी गमी के लिए भी फाइनेंस उसी से लेना होता है, तो वो मजबूर होते हैं, उससे लेते हैं, तो वो उनका बिल्कुल सज्जन नहीं होता, चाहे वो उनका रिश्तेदार भी हो, वो उसकी बुक मेंटेन करता है। और फर्ज कीजिए कि इस वक्त की फसल ने उसकी बुक को निल ना किया, तो वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देगा, और अगली फसल के जो एक्सपेंस उसने देने होंगे, एक तो वो बड़ी मुश्किल से दे पाएगा, और फिर अगर वो देगा भी तो आसान चढ़ा के देगा, आसान चढ़ा के दे भी देगा तो वो उसको पाइल अप करेगा, जो उसके लिए मजीद मुश्किलात की वजह बनेगी। मुमकिन है कि इस साल की फसल का जो नुकसान है वो अगले 5 सालों में भी उनका कवर ना हो। मेरे फादर इन लॉ एक आड़ती हैं, तो मुझे खुद उन्होंने ये एक बात सुनाई कि मेरे पास एक किसान आया, मैंने उनकी फसल का हिसाब किया, तो सारे एक्सपेंस ऑफसेट करने के बाद उनके चंद हजार रुपया बचते थे। तो मैंने देखा, मेरी नजर पड़ी जब मैंने हिसाब उनको दिया कि उनकी आंखों में आंसुओं की चमक है। तो कहते मैं भी एक इंसान हूँ, मैं समझता हूँ, एहसासात हैं, जज्बात हैं। तो उसके जब आंसू जिनको वो रोकने की कोशिश कर रहा था और वो आंसू रोक भी लिए, वो बड़ा जवामर्द इंसान होगा कि उसने बाहर नहीं छलकने नहीं दिए, लेकिन मैंने उसको देखा तो मेरे दिल में बात आ गई। तो मैंने उनको पूछा कि पाजी की गल है, तुसी मैनू परेशान ना करो हिसाब देख के। तो कहते हैं जी तब फिर वो आंसू ना रोक पाया। कहने लगा कि आज मेरी बेटियों ने सुबह बड़ी खुशी से कहा कि अब्बा जी आज हमारी फसल कट के जा रही है, तो यकीनन आप हिसाब किताब करके आएंगे, तो वहां से जो पैसे बचेंगे उससे हमारी ये जरूरतें हैं वो इंशाल्लाह इस बार हम पूरी कर लेंगे। लेकिन हिसाब किताब के बाद जो आप हमें चंद हजार रुपए की बात कर रहे हैं, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं वो बोलता रहा और मैं सुनता रहा, और यकीन कीजिए कि आंसू सिर्फ उसकी आंखों में नहीं थे बल्कि मेरी आंखों में भी थे। और जब वो बात ये मुझे बता रहे थे, मैं अपने लॉस पे गया तो मेरी खुद की आंखें नम हो चुकी थी कि यार हमारा किसान जो खुद को चौधरी कहता है, जिम्मेदार कहता है, बड़ा अकड़ के फूल के चलता है, जब फसल पकती है, जब फसल लहलहाती है, तो वो खुद भी साथ लहलहा रहा होता है उसके साथ कि मेरी फसल तैयार होगी, तो उसका ये असर होता है, उसकी ये फाइनेंशियल हेल्थ है, वो बस इतने जोगा है, वो बेचारा क्या कर रहा है, उसके बच्चे उनको शाम को जब जाके उनकी वो तमाम उम्मीदें जो हैं वो बताएगा, तो उनकी उम्मीदें हसरतों में बदल जाएंगी। ये हाल है हमारे किसान का, जिसके लिए आज हमें किसी को कोई फिक्र नहीं। जी, दुरुस्त फरमाया आपने। अगर किसी को हमारी फिक्र होती तो हम ऐसे क्यों होते, हम रोते क्यों, हमारी आंखों में आंसू क्यों होते, हम शिकवे गिले क्यों कर रहे होते, और हम एहतजाज क्यों कर रहे होते। अ, अब मेरा ख्याल है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इसका सलूशन मेरे एक जहन में आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि वो भी नाजरीन के साथ डिस्कस किया जाए। इसका सलूशन ये है कि जब हुकूमत नहीं खरीद रही तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए किसानों की, और वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि सारे किसान जो हैं वो माड़े नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जो थोड़े तगड़े भी हैं। अब जो तगड़े किसान हैं वो स्टोरेज बना सकते हैं आर्जी तौर पर। वो किसानों से गवर्नमेंट रेट से 100 रुपया या 200 रुपया कम पे भी अगर खरीद लें और फिर उसको एक्सपोर्ट कर दें, जिस मुल्क को इस बेहतरीन गंदम की जरूरत है वो वहां भेज दी जाए, तो मेरा ख्याल है कि ये मसला इस तरीके से हल हो सकता है। और ऐन मुमकिन है कि ये जो 100-200 मैं कम करने की बात कर रहा हूँ, ये गवर्नमेंट के रेट से 100-200 ज्यादा भी मिल सकता है किसानों को, बिल्कुल अगर आपने हम बेजा फरमाया, अपना मैं इसमें आम। ऐड कर देता हूँ आपकी इजाजत। जी, एक मुझे जुमला कंप्लीट करने दीजिएगा। अगर हम सब्जियां बाहर भेज सकते हैं, फल, आम, सेब, केला और बहुत सारी
फ्रूट्स हैं जो हम बाहर भेजते हैं, किन्नू बहुत ज्यादा पाकिस्तान से बाहर जाता है, आम तो तकरीबन ऑलमोस्ट सारा ही चला जाता है। तो हम गंदम को भी तो भेज सकते हैं, प्राइवेट कैपेसिटी में हम इसको भेजें। अगर ये नहीं हो सकता तो फिर हम इसका आटा बना लें और आटा एक्सपोर्ट कर दें। अगर ये भी नहीं हो सकता तो फिर हम इसके और प्रोडक्ट्स जो हैं, बाई प्रोडक्ट्स बना के भी हम इसको कर सकते हैं। जी। मेरी इसमें सजेशन ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा इस वक़्त एसेट है, वो हमारी नौजवान नस्ल है, जो होपफुली इस वक़्त हम दोनों भाइयों को सुन रही होगी। ये हमारा असासा जो है, ये नाउम्मीद नहीं है, बल्कि ये पुरुम्मीद है और इनके पास एक बहुत बड़ी स्किल है, जिसने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। वो अपने सोशल मीडिया के थ्रू या और अदर सोर्सेज़ जो भी जिसके पास अवेलेबल हैं, उसके थ्रू वर्किंग करें और जो एफर्ट इस वक़्त मैं और आप कर रहे हैं, ये सेम एफर्ट्स हमारे वो बेटे-बेटियाँ, वो बहन-भाई छोटे, जो जितना छोटा इस वक़्त है, वो उतना ज़्यादा इस दुनिया के अंदर शार्प है। उसके आइडियाज़, उसकी अप्रोच, उसकी उम्मीदें उतनी बेहतरीन फाइन्स हैं और उनका अंदर का कालापन उतना कम है। मैं बड़े अफ़सोस से ये बात मानता हूँ कि हम जो बड़े हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी थीं और हमने वो बड़ी ज़िम्मेदारियाँ कबूल नहीं की हैं, बल्कि हम अपने अंदर के कालेपन में लगे हुए हैं बढ़ाने के लिए कि किस तरह से ये सब कुछ हमारा हो जाए। याद नहीं हमें रहता कि हमारी कफ़न को जेबें नहीं होनी, कि जिसमें ये हम लेके अपनी कब्र में सब कुछ चले जाएँगे लेके, ये यहीं छोड़ के जाएँगे और जो पीछे लोग बचेंगे, वो इसको बाँटने के ऊपर लड़ाइयाँ और झगड़े करेंगे। क्योंकि ये एक निज़ाम है अल्लाह का कि आपने जो इस दुनिया में खाना है, पीना है, पहनना है, जो आपके गुज़र-बसर की चीज़ें हैं, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड बाय अल्लाह है। हमारा हिसाब-किताब सिर्फ़ इन्हीं मामलात के ऊपर होना है कि हमने कब क्या किया और हमारी नियत, हमारी एफ़र्ट्स अल्लाह की इस मख़लूक़ के लिए क्या हुई। ओके, अगर आपने किसी चौधरी साहब को राज़ी करना हो अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, तो आप क्या करते हैं कि उसके वो लोग जो उसके साथ किस तरह से अटैच होते हैं, वो चाहे उसके घरवाले हों या उसके करिंदे हों, उनको खुश करने की, उनसे सलाम-दुआ बढ़ाने की, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे बड़ा चौधरी सारी कायनात का मालिक है और उसके घरवाले हम सब हैं। तो अगर हम इस मखलूक को, अल्लाह की मखलूक को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा अल्लाह हमसे खुश हो जाएगा और इसी में हकीकी तौर पर सुकून है, जो दिलो-दिमाग का सुकून है। इस पैसे के अंदर यकीनन सिवाय हिसाब-किताब के कुछ भी नहीं है। मुझे 25 से 26 साल एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की ज़िंदगी गुज़ारते हुए हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे पे अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल और करम है हर तरह के साथ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ दुनिया का काम करता हूँ, वहाँ मैं अल्लाह के बंदों के लिए भी 2-3 काम रोज़ाना की बेस पे करता हूँ। कि जो हम कर सकें, जो हम थोड़ा बहुत हिस्सा डाल सकें, जिससे इस बनी नौع इंसान का हमसे कोई फ़ायदा हो सके, तो सब इंक्लूडिंग अरबाब-ए-इख्तियार, जो इस वक़्त हमें कहीं न कहीं, किसी न किसी सूरत में सुन रहे हैं, बल्कि मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम जो बातें कर रहे हैं इतनी तगो-दो करके, ये किसी न किसी सोर्स से उन तक पहुँचे और उनके जज़्बात को, एहसासात को थोड़ा झंझोटें और थोड़ा-सा हिलाएँ उनको कि भाई जागो, ये ज़िंदगी है, क्या आगे कोई ज़िंदगी नहीं है? और उसके बेल-बूटों का तो इसी दुनिया में वादा किया गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत एक चटियल मैदान है, उसके जो दरख़्त हैं, उसके जो बेल-बूटे हैं, वो इस दुनिया से हमने साथ लेके आने हैं। तो ज़रा थोड़ा-सा किसी वक़्त अपनी आँख को थोड़ा-सा अपने सर को अपने दिल की तरफ झुका के आँख को थोड़ा-सा बंद करके किसी दिन इनर साइड भी देखें कि मैं जो आया था और मैं जा रहा हूँ, तो कहीं ये फेरे ही तो नहीं पड़ा मुझे? मैंने क्या कमाई की है? क्योंकि ये वही तो है जो मैंने कैरी करना है साथ। जी नाजरीन, आज का शो आपने देखा, किसानों के मसाइल और उनका हल। हमने अपने किसान भाइयों के मसाइल को उजागर किया, उस पे बात की और
कोशिश की कि ये बात हुकूमती ऐवानों तक पहुँचे और हमारे जो किसान भाई हैं इस वक्त मुश्किल में हैं, उन्हें कुदरती आफात का भी सामना है और हुक्मरानों की आफात का भी सामना है। अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, पाकिस्तान को महफूज रखे और हम सब मिलजुल कर अपने मसाइल को हल करने के लिए एक दूसरे के दस्तों बाजू बन जाए। इसके साथ ही मुझे राजा पाकिस्तानी को और मुनीर हुसैन दुगल साहब को इजाज़त दीजिए। अपने इस प्रोग्राम को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बात कीजिए। हमारे सेशन में शामिल होने के लिए लिंक मौजूद होता है डिस्क्रिप्शन में, आप उस लिंक पे क्लिक करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज के शो में इतना ही। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।